अस्सलाम वालेकुम चारिफाई डिजिटल न्यूज़ रहमान आजग मर्ची से शंबे 25 जून दुरुस्तांचे पिसर सरहान बुंजाई काबीना नेशनल इलेक्शन प्लान एपेक्स कमेटी फैसला हानी तोसीक बुंजाई काबीना ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम मंजूरी दा तक मालू का एचवड़े परेशानी दिमपानी कनक नकपी एवका नाशरकारानी इलापा इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कनक भी मजन वजीर शहबाज शरीफ एतरान SIFCA तवानाई और पेट्रोलियम सेक्टर अनोखे असलाहत कोयला और फर्नेस आयल बदला जताए बुनशून सराय निसार मुल्क का $10 अरब अच्छा गेश सरकारी अच्छा नोके आयल रिफाइनरी जोड़ करने के कौलबंदे सरा दस्तखत गुरीचैनी वजीरिस्तान दमक मीर लिया फौजी काफिला सरा दस्ती बमबुर्श अब शारी टप्पी 2 गाड़ी तावान बार कारगिल जंगा इसराइल हिंदुस्तान सलादा तक हिंदुस्तान इसराइल पेसरी सफ़ीर इंकशाफ खालिस्तान अक्का पैरसा हिंदुस्तानी सरकार इलापा मजने रवांक 4 सालानी तहा कुशक बुत्तिगे सिक्कानी कौला इंसाफ लूटीत सिकराशोनो मालू के लूट गजा जंगे आसरा हज़ारा जागानी बेगुआ बुअगे इंकशाफ जाग यावा तबा बुत्तगे माड़ियानी बारानी चेरा चेर तर तगा या आ इज्तमाही कब्रां कल कनक बुत्तगा मैं उस्तमानी गर्ल सेव दी चिल्ड्रन तस्दीक यूरोपीय यूनियन ने रूस है 61 कंपनियां सरा बंदिश मुत्तहदा अरब इमारात और तुर्किया कंपनी के रूसा गो सियादी दारा अहम बंदिशानी देमपान अफगानिस्तान क्रिकेट दुनिया राज दफ्तर नविश्ता को तक अवली बरा T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल सर डू एंड डाई मैचा बांग्लादेश अशतरनाचा प्रोजदा तक अफगान लेबिया निवशिया चा चमरसी नुसरजमे हाला दिलगोश कने मजन वजीर शहबाज शरीफा अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन बाबत गुश्तक के ये ऑपरेशन मजन हिसाबा फौजी कार्रवाई कनक नबी नाशरकारी आलास कने के वास्ता इंटेलिजेंस बुनियाद सरा बरजाएँ कार्रवाइयाँ गेश मुतरक कनक बुंजाई काबीना ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम मंजूरी दा तक मजन वजीर शहबाज शरीफा गुश्तक के अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन मालू का एचवड़े परेशानी देमपानी कनक नकपी तो ने के मर्दमानी लोगां कार्रवाई कनक भी यू का नाशरकारानी इलापा इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कनक भी मजन वजीर कारगजा शिंकुत के जाना का गुशक बुतक के अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन मालूक रत सरपत बुआ गाएँ ओशिया गस्तगे सलाह बंदे ऑपरेशन जरब अजबो राय निजाता को अमदब कनक बुआ गाएँ ये बुन गप्पे सरा दर्स ज़रूरी बहसो त्रान अलास बुअग लूटी जारंग के रदा अज़्म इस्तेकाम जिता जिता सिक्योरिटी इदारानी कुमक को सरजमे रियासती निज़ाम सरजमिया कौमी विजन के इशिय मोलो मुराद चमशांग दातगे कौमी एक्शन प्लान निफाजा नोके जिंदो जज्बक वदी कनगे कौमी सलामती और मुल्की इस्तेकाम वास्ता सियासी तिपाकी आवारिया ये गाम गेजा दिलबड्डी देगे हम ज़रूरतें SIFCA तवानाई और पेट्रोलियम सेक्टर नोके असलाहत कनक बुतक कोयला और फर्नेस आयल बदला जिताए बुनशूने सरा इंसरार कनक भी मुल्क का $10 अरब अच्छा गेश सरकारी अच्छा नोके आयल रिफाइनरी जोड़ कनके कोलबंदे सरा दस्तखत कनक बुतक सक्करा 150 मेगावाट वो इंजहा 1 मेगावाट शमसी तवानाई प्लाट नस्ब कनक भी वादे के पेट्रोलियम सेक्टर 55 अरब डॉलर सरकारी गुमाने तयाबी दमगा तेल और गैस दरगे जगह अमल हम बढ़ जाए मजन वजीर शहबाज शरीफ सरूकिया पोलियो एलासिया वास्ता टास्क फोर्स से दीवान बुतक दीवाना गेट्स फाउंडेशन सरोक बिल गेट्स हम बार तक दीवाना त्रान कनाना मजन वजीर शहबाज शरीफा गुश्तक के बुंजाई सरकार सूबाई सरकार आंगो आवारिन तो मुल्काचा पोलियो अलासिया वास्ता पुरज़मे वसी जागानी जिंदे पारेज के वास्ता मुल्क पोलियो अच्छा पलगार कनेगी हैं मजन वजीर गुश्तक के गस्तगे शश महानी था पोलियो गिरोदारे शश मुहिम सरजम कनक बुतगा गस्तगे 6 सालानी तहा पोलियो अलासिया वास्ता माली कुमक्का गीशी बुतगो माली कुमक्का 80% बार गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान पोलियो अलासी बुनियादी जान सलामती जागानी गेतरी चारों गिदारा गेट्स फाउंडेशन इज़्मत सता करजा दीवाना तरान कनाना बिल गेट्स गुश्तक के पाकिस्तान गो पोलियो गिरोदारो जान सलामती ईदगाह पेड़ा कारकन के वास्ता पुरज़मे वो पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन मनसूबा में अवली लूटे मीर अलिया फौजी काफिला सरा दस्ती बमबुर्श अब शारी टप्पियो 2 गाड़ियाँ तावान रस्तक
पुलिस रेदा गुरीचानी वजीरिस्तान तहसील मीर अलिया बाजारा नाशनासी मरदुमा फौजी कारवान सरा अमावादा एंड गरनेट चगल दातक वादे काफला असू खेलाचा मीर अली कैंपर होगा बुतक एक दस्ती बम्बे गाड़ी सरा लग तक चरीचा एच वड़े जानी तावान नबुतक वादे के दूमी बम लस चारिय गाड़ी सरा लग तक और शायद वहीं गाड़ियाँ तावान रस्ता को अब शारी हम टप्पी बुतक टप्पी मीर अली अस्पताल रसेनक बुतगा रूसा इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स मुकाबला हानी था पाकिस्तान दस्ता ओली बरा आवारे इफ्ताई मरागशा पाकिस्तानी दिफाई अताशी हम साड़ी बुतक रूसा में आसमानी स्पोर्ट्स कौंसिल लेबियानी मुकाबला पाकिस्तानी दस्ता बार जुरगत पाकिस्तानी दस्ता मिलिट्री कॉलेज जेलम मिलिट्री कॉलेज मरी ओ मिलिट्री कॉलेज सुईस से अफसरों 15 कैडेट्स आवारा पाकिस्तानी दस्ता ट्रैक इवेंट्स वालीबॉल बास्केटबॉल और बास्किंग मुकाबला आवारे 24 जूना चा बिंदाद बुओ के इवेंट 30 जूना दा बरजा भी पाकिस्तानी सफारत खाना रेदा बुंगीजी मरागशा रूसी नायब वजीर दिफा अवार बुतक वादे के पाकिस्तान जागीरी दिफाई अताशी ब्रिगेडियर मोहम्मद आसिफ खाना कुतक कराची मर्ची हम रोच है ब्रांस तुरंदन तो गर्म है जोर गेश हैं शारा गेशा चा गेश दर्जा हरारत सीओशता चा 4 डिग्री सेंटीग्रेड बुगे गुमाने महकमा मौसमियात उश्ता के कराची मर्ची मौसम सक गर्मो नंबी भी अस्ते दर्जा हरारत सी 2 डिग्री वादे के तुरंदी 1 डिग्री अदा मारक भी गेशा चा गेश दर्जा हरारत सीओशता चा 4 डिग्री सेंटीग्रेड बुगे गुमाने गुआतेता नंबी के साथ अब तादो शश दरसदे दूमी ने जुलाई माह औरानी पेशगुशी सबबा NDMA अलर्ट शिंको तक कराची व हैदराबाद सिया चपता दो 5 मिलीलीटर ओशियाबेद नवाब शाह मीरपुर खास लाड़कानो सक्कर हम और गुमाने कराची गोस्तगे सैर उचानी तहा सर्द खानानी ता औरतगे मैयतानी कज दो सरबुत तक ईदी फाउंडेशन सरोक फैसल ईदी रेदा सह सर्द खानानी ता ए सैसद लाश आरक बुतगा फैसल ईदी रसांगदरा उतरान कनाना गुश्तक के कराची अन्नुगे घर में चौला सर्द खानानी सराहम प्रेशर वद तक ईदी फाउंडेशन सह सर्द खानानी ता सैसद लाश आरक बुतगा आई गुश्तक के आम रोचानी मुकाबला ए रोचा मैयतानी कच गेश बुतक दूमिने मगा कराची पुरेसरारे वड़ा बेरान बुतगे मर्दमानी कच नोजदा बुतक कराची शहर जिता जिता दमगा मर्ची हम दिगा 9 मर्दमानी लाश आरक बुतक बेरान बुतगे मर्दमानी ता गेशतरे नशई बुतगन तो बुतकन के घर में जनगे सबबा बेरान बुतगा गोस्तगे रोचा हम कराची जिता जिता दमगा चा दा मर्दमानी लाश आरक बुतग हिंदुस्तान इसराइल पीसरगी सफ़ीर इंकशाफ कुतगो गुश्तक के कारगिल जंगा इसराइला हिंदुस्तान सलादा तक डेनियल कारमून के 2014 से 2018 हिंदुस्तान सफ़ीर बुतक या कालतराने आइया गुश्तक के कारगिल जंगा इसराइल अमा मुल्का चा यक्के के आइया हिंदुस्तान से लादा तक इशिया चा सारी हम इसराइली व हिंदुस्तानी रसांगदरी रपोटानी था एक गप देमात कक के गज़ा हिंदुस्तानी साख्ता सिला कारमर्ज बुआ गए इंडियन ट्रेड यूनियन इसराइल वास्ता सिलावरों के तीवगी जीरी गुराबानी बाईकाटे जार जतगत खालिस्तान अक्का पेरसा रवां के कशक तक सिख राशोना त्रान कनाना गुश्तक के हिंदुस्तानी सरकार सिक्कानी कुश्तो कोशा कन गई फ्रांस से बुनशार पेरसा सिख बरदरी नेमगाचा मदनी रवां के कशक बुतक जारशानी कनूकानी दस्ता प्ले कार्डो बैनर गोन बुतक के आनी सर हिंदुस्तान सरकार इलापा नाराव ओगाम नविश्ता बुतक इधर गता मुच्ची दिमा त्रान कनाना सिख राशोना गुश्तक के हिंदुस्तानी सरकार सिक्कानी कुश्तो कोशा कन गए गुस्तगे चिल सालानी ता कुशक बुतगे सिक्कानी कौल इंसाफ लूटी खालिस्तान यकरास्तियों में अक्की उमा एशिया और रंगा पच गिरे अमेरिका और कनाडा पद ऑस्ट्रेलिया हम सिक्कानी कोशे हिंदुस्तानी मनसूबा पाश्क बुतक ऑस्ट्रेलिया रसांगदरे दस्तावेजी तामुर इंकशाफ कनक बुतक के हिंदुस्तानी सरकार ऑस्ट्रेलिया जामनंदे सिख राशोना कोशारेंत का हिंदुस्तानी सरकार हिंदुस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलिया सिख शारिया जनगो कुशगे बिहार दे गए कैनेडियन सरकार हम सिख राशो मनिंदर सिंह पारेजी गामगे जूरगे शोरदा तक मनिंदर सिंह आवार अश्त सिख शारियानी जाना संगीन यात्राएं जून 2020 से कनाडा अर्दीप सिंह हिंदुस्तानी सिफारती कारमंदे गोनापा राय एजेंटा कुश्तगत वादे के अमरीका गुरु पतवंत सिंह कुशगे कोशिश कनक बुतक मैं आस्तमानी गल सेव दी चिल्ड्रन रेदा गजा जंगे आसरा हजारा जाग बेगवा या वा तवा बुत्ते के माड़ियानी बारानी चेरा चेर तरतगा या आ कुजाम हम इज्तमाही कब्रां कल कनक बुतक गजा च तनिगता 21,000 फ़लस्तीनी जागानी बेगवा बुगे इंकशाफ बुतक अल जजीरा रिपोर्टर रेदा जागानी अक्को अक्कू को गेबूदे वास्ता कारकनों के में अस्तमानी गल सेव दी चिल्ड्रना गुश्तक के गजा जंगे आसरा हजारा जाग बेगवाएं या वा तवा बुतगे माड़ियानी बारानी चेरा चेर तरतगा या आ कुजाम इज्तमाही कब्रा कल कनक बुतगा सेव दी चिल्ड्रन जागीरा गुश्तक के जंगे न्यामा कौला चा जिता बुतगे जाग जोर बेगवा कनगो गजा चा डन्ना बरक बुतगा जंगी जावरा सरपदी जमा कनगो आइए तस्दीक कनक मुश्किलें दूमी ने मुगा गोस्तगी 24 कलाकानी न्यामा गजा बम्बारिया चा दिगा 24 फ़लस्तीनी शहीद बुतग
بویرہ امرا اوسی یاگیان دگه یک زیری گرابی سرا ارش کتگ اوسی یاگیانی گوشگین که غزای جنگ بندیا دا ارش برجابی یمن اوسی یاگیانی نمگاچا بیرہ امرا زیری گرابے ڈرون ارشاگو نشانک جوڑ کنک بتگ زیری گرابہ تاوان رستک بلے گرابے تا موجود کاربند رکھے تگا امریکی سینٹر کمانڈا گشتک کے اوسیاں خلیج عدن سے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل جتگو ایفا بندنے سرا زیری گرابانی سرا ارشیم دعویٰ کو تگ آل رسان کی ادارہ ردا اوسی یاگیانی ارشانی سببا چا ایشیائی مشرق وسطی و یورپی نیادیانی واسطہ اے آسیں راگوزہ بو کے روا سکباس کمی بتگ اوسیانی گوشگین کے غزہ جنگ بندیا دا ارش برجابا رپورٹانی ردا اوسی نومبرہ چا تنینگتا یک گرابی سرا قبضہ کنگا سومن بتگا وعدے کے اوسی ارشانی آسرا 2 گراب زیراب بم بتگ روسے دری کارینی وزیر سرگئی لاروفا گشتک کہ افغانستانہ داعش و القاعدہ گو امگرنچیں گل دمگے امن و امنی واسطہ سنگین اطراہاں کازکستانہ برجم بتگیں کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریننگ آرگنائزیشن ہے دری کارانی وزیرانی کونسل دیوانہ تران کرانا سرگئی لاروفا گشتک کہ افغانستان نیمگا چا گیش بوانے ناشرکاریا سرجمی دنیا مان پتا تک دیوانہ روسا اب تاجکستان کرگزستان کازکستان و بیلاروس دری کارانی وزیر ہم بارزور تک روسی دری کارانی وزیر گشتک کہ افغانستانہ داعش القاعدہ و ایشانگو امگرنچے جنگوں نے گل دمگے امن و امنی واسطہ سنگین اطراہاں آئی گشتک کہ ماں ناشرکاری علاپے جنگ پلہ مرضیہ ارزش دیں اور طالبانہ کو موقع میں بنیادانی سرا گپترانے ضرورتیں یورپی یونین روس 61 کمپنیوں درجنان شہریانی سرا بندش جتگ یورپی یونین روسی کمپنیانی LNG منصوبانی واسطہ زرکاری سامان و اسباب و افرادی قوت دیوکین در ملکی کمپنیانی سرام بندش جتگ چین متحدہ عرب امارات و ترکیہ 61 کمپنی کے آہنگ روسا کجامم وڑیا سیادی دارند آنو کمپنی نے سر ترندیا بندشانی دیم پانی ہے یورپی یونین خارجہ پالیسی سروگ جوزف بوریلا گشتک کے ماں ساریا چا یوکرینا سلا دے گئے واسطہ منجمد روسی مڈیاں چا رسو کے آمدنیاں کارمرز کنگے اجازت داتگ گیشتر ملکاں چا یوکرین جنگ سرا ترندا چا ترند پسو دے گئے واسطہ روس سے سرا مورو آسیں بندشانی جنگ سرا اتفاق کو تک وعدے کے امریکہ ہم سیاسدہ چا گیش روسی ادارہ و شہریانی سرا بندش جتگ افغانستان آسیں گوازیہ بنگلہ دیش پروش داتگو سیمی فائنلہ جا جوڑ کو تک ہندوستان آسٹریلیا پروش داتگو ساریا چا سیمی فائنلہ سربت تک ICC T20 ورلڈ کپ پہ آسیں گوازیہ افغانستانہ بنگلہ دیش ڈک ورتھ لوئس سسٹم ردا اشت رناچا پروش داتگ افغانستانہ بنگلہ دیش کٹ کے واسطہ 116 رن ٹارگٹ داتگت افغانستان اننگز آسرا اور سببا گوازی ساتیا ماتل دارک بتگت بنگال ٹائگرز 105 رن جوڑ کتگ و سرجمی ٹیم آؤٹ بتگ افغان ٹیم اولی برا کجام ہم ورلڈ کپ پہ سیمی فائنلہ سر بتگ ایشیا چا ساری گروپ 1 نے آسیں گوازیہ ہندوستانہ آسٹریلیا 24 رناچا پروش داتگو سیمی فائنلہ جا جوڑ کتگ شتانو کی حال پگیشیالا نیوزا بیچارے RFI ڈیجیٹل نیوزا نومنا رحمان آزگا گو نیوز ٹیم امرا یا رضا بدیت اللہ میں آرے